पैसे 25 दिन में पैसे डबल हय अशा जाग्यांचेर भुरग्यांनी कशें अलर्ट जावपाचें कित्याक ह्याच एजींचेर खूब पडटात. बरोबर. सो जेन्ना खंयची इन्व्हेस्टमेंट करता पयलीं तुमी चॅक करा की तेजो रेग्युलेटर कोण. आतां बँकेन वता तुमचे आरबीआय आसा, म्युच्युअल फंडान एमफी आसा, सेबी आसा. नॉर्मल येता दुसरे बाकीचे खंय वचतात. आवड न्ही बट तेतून रेग्युलेटर कोण नासता. ते तुमकां सांगता पयशे घाला तुमकां इतले इतले दितले आमी. मे बी 36% इयरली दितले ऑर थोडे थोडे आतां आसात नांव घेयना हांव बट पयशे घाला तुमकां नेक्स्ट मंथच्यान एवरी मंथ 10% सो वर्साकूच 120% दिता. सो विदीन 1 इयर तुमचे पयशे मेळ्ळे तुमकां रिटर्न आनी इन्क्रीजीस. सो हेका तुमचे कडेन एक्स्ट्रा पयशे आसा इफ यू वॉन्ट टू ट्राय जस्ट एक मजा कशी गेल्यार गेले. गेले जाल्यार तुमकां कांय फरक पडचो ना जाल्यार इट्स अ डिफरंट थिंग. म्हाजे थोडे म्हणजे हांवें पळयल्ले आसा नॉट माय क्लायंट बट अशें म्हाका मेळ्ळा मागीर जे चेन बी आपली विकून तेंच्यांनी घातलेली आसा. आतां सपोज कंपनी ती बंद पडली ऑर कितें जालें जाल्यार सो सपोज आतां से फॉर एग्जांपल तुजे कडेन 30 लाखाचे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट आसा, पोर्टफोलियो आसा तुजो 30 लाखाचो 1 लाख घालपाक तुका व्हडलोसो फरक पडचो ना. बट सपोज आतां तेच कोण आतां कॉलेजींतलो भुरगो जेणे इतलीं वर्सां पयशे इल्ले इल्ले करून 1 लाख केला आनी ते सगळे तो घालता व्हेरी रिस्की. कित्याक तुवें जेन्ना तूं असले करता पळय तेन्ना फर्स्ट यू शूड थिंक आपले पयशे गेले काय ते परत करपाक आपल्याक कितलो टायम लागतलो ते पयलीं चिंतपाचें. आनी ते पयशे डबल अशी काय गव्हर्मेंट तरी काय खंयची हें करचो ना. तुमी करता जाल्यार पयलीं एक कोण एडवायझराक पयलीं विचारा, पयलीं रिसर्च करा तेजेर. बेश्टे सगळे जाण पयशे म्हणजे इन्वेस्टमेंट करता म्हणून बेश्टे हायप करून घेवं नाकात.